Hello, dear students. How are you? I'm fine, thank you. Today, we're going to continue with unit number 3. Unit number 3 was traveling. And today, we're going to continue with part 2. This is unit number 3, part 2. In the previous class, we were talking about vocabulary of the unit. We were talking about imperative sentences, and we were talking about traveling in general. Today, we are going to add more vocabulary, agregar more vocabulary. We are going to add el have to, que es obligación, tienes que es parecido un poco al imperative. Ahí lo vamos a ver que es similar. Yeah? So today, we are going to learn vocabulary, more vocabulary about unit number 3, traveling, and we are going to learn to use the sentences with have to, que significa tienes que. Let's go to our PowerPoint presentation. Here we have our PowerPoint presentation of unit number 3, part 2. In this PowerPoint presentation, we have the 4 skills presented. Tenemos the 4 skills presented. Tenemos listening, porque ustedes me están escuchando como yo le estoy hablando en English. Tenemos reading, we have to read sentences. We have writing, hay que crear y escribir. Y the speaking skills, que los van a desarrollar in the online class. The contents of unit number 3. For example, vocabulary about transportation, vocabulary related to traveling, and the grammar. In the grammar, the sentences are following instructions, imperatives, and have to. The meaning is tienes que. In the previous lesson, we were using vocabulary of transportation. We also checked vocabulary related to traveling, and we checked the imperative sentences. In this class, we are going to learn more vocabulary about traveling, and we are going to check have to, that means tienes que. ¿Ya? Cuando hablo de otra persona que no soy yo, voy a decir has to. Por ejemplo, my brother has to eat healthy. Mi hermano tiene que comer saludable. Y si soy yo, I have to eat healthy. I have to. Yo tengo que. It's an obligation. Okay? In the vocabulary, in the previous class, we were talking about this vocabulary. In the previous class, we were talking about airport, plane, landing, takeoff, despegue, ticket, passenger, tourist, suitcase or bag, luggage or baggage, que hoy día en esta clase vamos a ver que son similar, land, fly, check-in, travel, trip, viaje, tour, sightsee, and package holiday. Esto es lo que vimos last class. We checked this. In this class, we're going to check more vocabulary about traveling. And here we have some repeated, hay algunos que están repetidos, and there are other words that are new. For example, suitcase is repeated. Pack your suitcase, una orden. Pack your suitcase. Empaca tus cosas. ¿Ya? Pack your suitcase. Airport is repeated. Check-in, also. Check-in, registration. The passport is repeated. We check this, 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 this. Passport also, and the boarding pass. Security. We didn't check security. The security, we pass through security to go into the plane. Si no pasamos security, we cannot go into the plane. We have the airplane, we check this. The seat, we checked that in the previous lesson. Remember, we were talking about the window seat and we were talking about the aisle seat. The window seat, en la ventana, to take pictures and to look around, and the aisle seat, that is in el pasillo, to stand up and go to the toilet, for example. The seat belt, este sirve también para los autos, for the cars. The seat belt, y
And if the plane says, fasten your seatbelt, es que se aprieten el cinturón o que se abrochen el cinturón, ¿ya? Ahora, cuando usted entre al auto, le va a decir a la mamá, mamá, fasten your seatbelt, ¿ok? Fasten your seatbelt. Take off, lo vimos, take off. The flight attendant is the person that helps you in the plane, the flight attendant. Usually a woman. Also, it could be a man, okay? Usually a woman, but also can be a man. The pilot who flies the plane, the pilot, okay? Land or landing, land, aterrizar, we check that. The customs es donde pasan los clientes para que se les revise todo, ¿cierto? The taxi, we check that, and the hotel. No lo vimos a lo mejor la semana pasada, pero lo hemos visto millions of times. Okay? In the grammar part, we checked in the previous class the instructions in the previous video. In the previous video, I told you about instructions. The instructions son obligations, ¿ya? Son oraciones que no tienen un sujeto establecido. Por ejemplo, si la mamá le dice, lava la loza, es una instrucción, una orden, ¿ya? Te dice, tú lava la loza, normalmente no. Dice solamente, lava la loza. Wash the dishes. Lo mismo pasa acá. Necesitamos un verb y un complement. El verb va a ir al principio de la oración y luego, si lo necesitamos, va a ir un complement. Por ejemplo, en la sala, yo les digo sit down. Ahí no necesitamos un complement porque sit down es el verb. Por ejemplo, les digo stand up. Stand up es una orden, una instrucción. No tenemos complement. Ahora yo también podría decir, que normalmente lo hago, stand up please or sit down please. Y ahí ya tenemos un complement. You see? For example, get a passport to travel. Esa es una instruction. Get a passport to travel. Instruction. Find out about the country and its culture. Find out about the country and its culture. An instruction. Es como una orden. Revisa, averigua acerca de este país y su cultura. ¿Ya? Don't take cutting objects into the plane. Don't take, no. Cuando queremos decir que no, le agregamos el don't al inicio. Don't take cutting objects into the plane. No puede llevar knives, cuchillos, no puede llevar ni un corta uña puede llevar en el alma. ¿Ya? Don't take cutting objects into the plane and don't shout bomb into the plane. Don't shout, ¡wah! Don't shout bomb into the plane. No grite bomb into the plane. Porque si no, se lo van a llevar todo lo que es preso. ¿Ya? Here we have examples. Get your passport to travel. Find about the country and its culture. Don't take cutting objects into the plane. And definitely don't shout bomb. Don't shout bomb. The instructions eran desde el video anterior. Lo vimos también en el video anterior. Y en este video lo nuevo es el have to. El have to también es una obligación. Have to significa tengo que o tienes que. ¿Ya? ¿Cómo se usa? Vamos a usar oraciones similares a las anteriores. En positivo, no en negativo. For example, tenemos oraciones similares. Take necessary things only. Take necessary things only. Lleva o toma cosas necesarias. Find out about the local culture. Get a passport to travel y have his ID card. ¿Ya? Las oraciones en estos momentos son imperativas. ¿Qué hacemos para transformarlas con el have to? Very simple. Si usamos el I, yo, el we, nosotros, el you, ustedes o tú, y el they, ellos, si usamos alguno de estos sujetos, vamos a necesitar have to. Por ejemplo, yo digo, I have to take necessary things only.
I have to take necessary things only, or only necessary things. Tengo que tomar o llevar solo cosas necesarias. For example, you have to get a passport to travel. You have to get a passport to travel. Es una obligación. Tú tienes que obtener un pasaporte para viajar. ¿Ya? Ahora, si quiero hablar de otra persona que no soy yo, voy a usar un he, él, un she, ella, o un it, eso. Por ejemplo, si viajo con un perro. ¿Ya? Y para eso voy a necesitar has to. Por ejemplo, he has to get a passport to travel. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Ya? She has to find out about the country and its culture. También tiene sentido. ¿Ya? Entonces así hacemos oraciones con el have to. Necesitamos un sujeto, el have to o el has to, luego un verbo y un complemento. Examples. Here we have examples. I have to take necessary things only. I have to take necessary things only. Y ahí queda mi oración. Yes. Second, you have to find out about the country and its culture. You have to find out about the country and its culture. ¿Se dan cuenta? Sacamos uno de acá, un verbo y el complemento. Por ejemplo, she has to get a passport to travel. She has to get a passport to travel. ¿Tiene sentido? Yes. Y otro ejemplo, he has to have his ID card. He has to have his ID card. Él tiene que tener su ID card. No es tan difícil. Now, I'm going to give you the instructions for homework number 7. For homework number 7, you are going to complete this worksheet. This is a guía número 7, ¿cierto? Worksheet number 7. In the first exercise, dice, watch the video. Aquí es un video de YouTube. No es un video que hice yo, es un video que hizo alguien más. ¿Ya? Watch the video and complete the sentences. Ustedes van a ver este video y lo van a escuchar. Listen to the video, watch the video and listen to the video. And you are going to complete the sentences. El tema es que las oraciones no están textuales. Quiere decir que no son idénticas a lo que aparece en el video. Son parecidas. Porque si yo colocaba todo lo que dice el video, iba a ser muy largo. Entonces tienen que buscar la information. Dice, a lot of people travel by, y ahí tienen que buscar las palabras que faltan in the video. A veces aparecen escritas las palabras y a veces no. So you have to watch the video with attention, pay a lot of attention to the video, listen to the video, and complete the sentences. In exercise number 2, after watching the video, después de ver el video, match the picture with the correct word. Here you have 16 pictures and you have 16 words. You're going to match. Just put the number. Just put the number and that's all. In exercise number 3, it says planning a trip. Plan a trip for your family and you. Plan a trip. O sea, usted va a planificar un trip. And here, por ejemplo, dice, choose a continent. Usted puede elegir un continent. Solamente tiene que marcarlo. Le hace una X, un corazón, una carita feliz, whatever. Okay? Then choose the best season to go. What is the best season to go? You are going to choose it here. Solamente tienen que ir marcando. ¿Ya? Where would you like to go? Where would you like to go? A big city, a village. Van marcando todas estas alternatives. I would like to stay for a weekend, a week, a fortnight, a month. ¿Cuánto tiempo? For how long? ¿Ya?
I would like to es como me gustaría, ¿ya? Dice, you need to make a simple budget, a plan of the money you are going to spend. The money. How much money you are going to spend on transport, accommodation. Accommodation es donde se quedarán, en un hotel, en una carpa. ¿Cuánto dinero va a gastar en accommodation? How much money are you going to spend in food, in tours, and in gifts? Souvenirs, los regalitos. Ya, para la Miss Gisela. Where are you going to stay? You need to book the room in advance. Where are you going to stay? In a hotel, in a bed and breakfast, in an apartment, in a tent, in a caravan? A caravan is like casa rodante, yeah, in a caravan. Dice, what means of transport are you going to use? Ahí tienen que marcar nomás. Todo esto hay que irlo marcando, excepto el budget donde hay que colocar cuánto dinero ustedes pretenden gastar en cada cosa. Plan the activities you are going to do for every day. Por ejemplo, visit museum. Si yo me voy a quedar 1 week, voy a ir al museo. ¿Qué día? And you are going to tell me where, when are you going to do these activities? Make a list of the things you need to pack in advance and the type of clothes. What do you need for the trip and the clothes? What clothes do you need? You need summer clothes, winter clothes. What do you need? Luego de haber marcado todo lo que usted marcó, dice, describe your trip. Yo voy a ir a tal parte, voy a llevar tal cosa, me voy a quedar en tal parte, voy a necesitar tanta plata, etc. Pero en English, not in Spanish. Aconsejo usar el I'm going to, que acuérdense que significaba yo voy a. ¿Ya? Y eso lo vimos en extenso el año pasado. No me digan que por qué no hubo clase el año pasado. No, porque eso lo vimos antes. ¿Ya? ¿Qué estallido social? No, eso lo vimos antes. ¿Ya? En todo caso, igual pueden buscar en la dictionary. Traten de no hacerlo con traductor, porque al final, con el traductor no se aprende tanto. ¿Ya? Traten de hacer oraciones. Pueden hacer oraciones más cortas, pero que salgan de su mente. ¿Ya? Y solamente buscar las palabras que les falten. ¿Ya? Y último ejercicio, number 5, dice, according to the unit, write 8 tips for a person who wants to travel to another country. 8 consejos para una persona que quiere viajar to another country, otro país. La regla es que tienen que usar imperative sentences y have to. Pueden hacer 4 con imperative sentences y 4 con have to. Ahí están las instrucciones de su trabajo. Espero que le pongan empeño. En todo caso, igual en la clase online les voy a explicar si es que tienen más dudas. If you finish watching this video without sleeping, si terminó de ver este video sin dormirse, thank you very much. Okay. El baile también será obligatorio si ustedes terminaron de ver este video. ¿Ok? See you. Y les voy a dejar en Classroom el video que tienen que ver también para hacer la primera activity que es el listening. See you. Goodbye.